Nag-skipping rope dahil ko din dapita guys. O paghuman ana nag-push up challenge ko o core workout. 35, 36, 14, 15. Paghuman ako anang ipambuhat nako, nakahuna-huna akong mudagan ko. Para sisira ulo. 3 km guys, 3 km ta, padayon. Samtang nagsigi kog dagan na guys, naghuna-huna ako unsa akong buhaton ni guli. Mao to ako nahuna-hunaan nga mag pull ups na lang ko. Hog tiwasan ni nga video ar makita nimo tanan pila akong nakuha sa pull ups ug pwede nimo sundon sa inyo. 2, 3. For today's video guys. Ginagawa mo. Banta skipping rope po sa tagay ha. Light laya tagamay ba. Ibaw bataan nato suwayan ha. Ta. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 30, 31, 32, 33. 40, 41, 42, 43. 50, 51, 52, 53. 60, 61, 62, 63, 64. 20, 71, 72, 73, 74. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Di totoo yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nag-skipping rope dahil ko din dapita guys kay sa unang elementary may mag-ingunani mi guys og sa public school ka nag-eskwela nakaagi jud ka ning skipping rope kay naaman may ingunani sa among room mao to nag-resist ko haon sa akong mga classmate mo to masuya man ko musuway ko mao tong na ako'y gamay experience ani nagpapalit din ko sa akong asawa guys mao tong nakaingunani kog balik skipping rope ba nindot sa doy para nako exercise at siya guys suwayon nya ni ninyo kay para makaistorya mo unsa epekto nya kay na may magpa shout out guys ato gini silang shout out. Daog na guys. Okay na to skipping rope. Relax ta gamay. Tira dito sa tong kuan. Day 35 guys, atong 100 push up challenge ha. So atong tirahan. Ta. Winards! 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 30, 31, 41, 42, 50, 51, 57, 58, 59, 60. 60 per set. Ta. Corn lang ta. Pero man diri. Korta. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30. Relax ta, relax. Ta, second set. Push up. Jogging na lang akong anak guys. O mag-practice kay waka na 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 22, 23, 31, 32, 33, 30, 41, 42, 49, 50. 50. Second set. Ta, core. One, two, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16,
27, 28, 29, 30. Woo! Relax. Ta, third set. Atong daogon para makabuhat na sa atong buhaton sunod ani ha. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 28, 29, 30, 38, 39, 40. Daog na guys. 150. No. 60, 50 o 40. So core ta core. Ta. One, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20. Woo! Daog na. Push up challenge o core workout. Sa matong buhaton sunod ni. Ha? Dagan ta o skipping rope ta balik. Ta una-unas ta. Ginhawas ta. So guys, akong nadesisyonan nga modagan na lang ko balag gamay lang, di lang kaabot garog 10 km kay init naman kayo. Pang recover lang ni sa tong nabuhat gahapon ba nga kuan workout mao gihapon atong buhaton ron pero dili ta pala bigdagan ha. So uban ta, let's go. So nauna na tong Strava guys. Time check alas 9:38. So adto na ta. Tara, let's go. Guys, gidagan na lang nako guys kay ngano. Next day sa mga sunod adlaw di na ta ka-sure nga makadagan pa ta. E bantay tag bata. Susuliton taning adlaw. Mintras wa duty atong Paris. Ha? Tana, let's go. Ruha naman ligis naman noon akong coach oy. Aligaya niya akong coach. Wa ka duwa ikaw, kadua ka? Wa duwa lagi mingaw no. Oh, na duwa, wa ka ni duwa. Ay, klaro. Oh, sige. Oh, taka-duwa Domingo, dagan lang taw, taka-duwa. Kira ka dia. Ay, tira. Dead end naman ito rin. Ahak. Balik na sa agi. Dead end na. Wala yung lugar ni Dan, no? Tara, balik na sa agi. Dead end. Tara, let's go. Tara, padayon. 3 km guys, 3 km ta, padayon. Idol na to, itong idol, itong solid classmate. Ano ba? Shout out aning latanan. Lahir gining naatak ang magtarong sa eskwela katanawaw nakakal na. Lahir gini pagtarong sa eskwela guys ha. Pero nagagwapo guys. Nagagwapo la. Tungod di sa tong dagan-dagan. Di totoo yan. Amping yar ka padayon ko. Padayon. Bye bye. Amping mo. Amping brad. Shout out ani. Yeah, let's go oy. Tana. Dagan ka. O tana ba? Ara ka dia. Sige, ara ka dire hinay-hinay ko. Ako to siyang classmate guys. Nya bright man to siya. Tarong sa eskwela. Kita hiwi man ta sa eskwela. Mo ni. Diba? O, nanay car. Tao na motor. Karon four wheels na. No? So, kamo guys. Ito mga estudyante ang followers na ko ha. Tarong eskwela ha. Tarong yung eskwela. Balag bugoy basta eskwela ta. Okay. Let's go. Padayon. Hernante. Shout out. Ano da? Idol. Padayon. Let's go. Joe. Tara. Padayon ta. God. Dagan ka Brad, udto ba? Karon raman ka lugar kay way duty atong Paris, bantes bata ba? Kita na tay lugar so dagan ta. No, balag bisag unsang orasa. Ikaw dagan-dagan na kay dako-dako na ka. Ha? Dagan-dagan ha. Dagan-dagan. Ari ko dire Brad. Padayon ko Brad. Okay, tara. Ato tong kuan. Brothers to brothers. Guys, padayon ta. Lamia pa minaw sa init guys no. Challenging kay ba? Gi-challenge ako akong self guys, ug makadagan mo ko nga orasa kaya ba nako.
No. Na-push up ang ikatagikan. Ikabot ani unsa ka tong buhaton. So agad lang ta ha. O banta, let's go. Pagtong ang agi guys. Pagtong. Pagod ta ani di ta mabali. Tara padayon. Naka 6 km na ta. Ligo sa ta. Inita oy. Inita bugnaw akong lawas. Grabe ang inita gid. Ato sa pabugnawan gamay ha. Bugnawan na to. Gamay. Okay. Okay kano. Oy, dol. Okay kano ingon siya. Jogging lagi. Kaber. Tara, padayon ta. Let's go. Keep going. Padayon. Di kaber na ta gamay kay nabasa na ta. Tana. Ta, Rod. Pakugmo na ta, pakugmo. Rod. Ngarong orasa. Time check ko no, murag atong oras, ato tanaw sa orasa. Time check alas 10:30. Tana. Padayon. Padayon. Dayon. Keep going. Ariko. Shout outan niyo ha. Tara. Tara, padayon. Pagtanaw ha. Tanaw. Tanaw. Oy, dagat siyo. Daog na to itong dagan guys eh. Ato tanawon, pila ka km ha. Ta. Daog na. Ligo na din ta. Daog naman. Tambal ka init ba? Inita eh. No? Ligo. Recover. Pull up tayo kabut, pull up. Kaya na day sakto. Kung nauna-unan, pull up ta. Para sisira ulo. Atong agdon, pila itong makuha ha. Ta. Jumping rope. Nya. Push up challenge o core workout. Nya dagan. Nya ikabot ani pull up na sad. No. Ato suwayan. Ug madaba. Ha ta ta ta. Tagumkuma inita eh. Lami kay paminahon ba mag-ground ni mo lawas igdagan. Pero okay kaya naka-survive tano naka 8 km ta. So ikaw guys, i-challenge sa sanay mo kaugalingon kung asa ka kutob, di ba? Kaya og di makaya mao na giingon nimo nga imo nang kayanon. I-workout gyud nimo. No nagkatiguang ba yata? Wala ba ta nagkabata? So dapat nagkatiguang ta nagka-healthy atong lawas, no? Para sabay ba makalihok-lihok dayon ta. So mano to guys ha. Keep going. Patos na to ato buon. Kaya mag-pull up man tayo guman. Ana ba, alsa-alsa ba? No? Kaya ba ka na nato? Ato tanawan pila itong makaya guys ha. Ta guys, pull up ta. Ato tanawan pila itong kaya ha. First set, first set. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Napula sa first set, relax na gamay. Kabugat nila sa itong lawas alsahon. Ta, second set, pull up. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Last one. 10. Relax na, relax. Ta, third set. Pull up. Third set, pull up. 1, 2, 3, 4, 5. Ano na madagid guys? 26 ragid. Di malalim na yung pull up day. 26 upat like kuwang. Sige. Daog ko na to. Upat na lang. 1, 2, 3. Plus 1. 30, okay. Sulit ang adlaw. Binaog ni Mada guys. Daday no. 30. So atong nabuhat ron. Skipping rope. Push up challenge, core workout. Dagan. Pull up agad. Sulit ang adlaw. Pwede mo yung inita dagan no. 8 km pero goods ra kayo. So challenge na mo kaugalingon guys. O kaya ni mo.
Let's go.